ആമേൻ. കർത്താവിനെ കുറിച്ചും രാജ്യത്തെ കുറിച്ചും ആമേൻ സംസാരിച്ചവർക്ക് ഇതുപോലെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടായി. பிசாசு விரட்டினாங்க, சாப்பாடு போட்டவங்க, நோயிலிருந்து விடுதலை ஆக்கினவங்க அந்த பிரச்சனை கிடையாது. நோயிலிருந்து விடுதலை ஆக்கினவங்க, பிசாசு விரட்டினவங்க, இவங்க எல்லாம் பிரச்சனை கிடையாது. இந்த மாதிரி பிரச்சனை கிடையாது. ആമേൻ. പിശാചിനെ ഓടിച്ചവരും രോഗത്തിൽ സൗഖ്യം കൊടുത്തവർക്കും ഇതുപോലും പ്രശ്നമില്ല. என்னைக்கு ஒரு பரலோகத்தை பத்தி பேச ஆரம்பிச்சாங்க அவங்க பிரச்சனை வந்துட்டாங்க. എന്നാൽ എപ്പോൾ ഏതൊരു വ്യക്തി നിത്യരാജ്യത്തെ സ്വർഗരാജ്യത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമോ അപ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങൾ. உலகத்தின் அதிபதிக்கு என்னன்னா இந்த உலகத்தை ஆசீர்வாதமா எது என்ன கொடுத்தாலும் பிரச்சனையே கிடையாது. அங்க ஒரு பிரச்சனை ഈ ലോകത്തിൽ ലോകത്തിന്റെ അധിപതി ലോകത്തിന്റെ നന്മകൾ കൊടുത്താൽ പ്രശ്നമല്ല. എപ്പോൾ നമ്മൾ ദൈവരാജ്യത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ പ്രശ്നം. ദൈവരാജ്യത്തിൽ പോകുമ്പോൾ இவங்களுக்கு முடியாது, அவனால முடியாது. ദൈവരാജ്യത്തിൽ പോകുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ പിശാചിന് ഇഷ്ടമല്ല. கேட்டீங்களா ஒரு பாட்டு பாடுறேன், வெறும் சாதா கேட்டுட்டு இருக்கல முதல்ல வெட்டி கொண்டாங்க. അവൻ കേട്ടു എന്ന് പാടിയ ഈ പാട്ട് നിങ്ങൾ വെറുതെ കേട്ടിട്ടിരിക്കുന്നു. അതിൽ മുതലിൽ സ്തോത്രം ആദ്യം നടന്നത് അവൻ ശിഷ്യന്മാരെ ഭക്തന്മാരെ അവൻ വെട്ടിക്കൊന്നു എന്നാണ് സ്തോത്രം ആദ്യം. நான் ஒரு வீடியோ பார்த்து ஒரு ஒட்டகம் அப்படி நின்றுட்டு அந்த ஒட்டகம் வந்து காலத்துல விட்டானா எப்படின்னா ஒரு செகண்ட்ல அது ஒரு சின்ன கத்தி மேல வச்சு ஒரே அந்த ஒட்டகம் எப்படின்னு பார்த்தோம்னா எனக்கு என்ன சம்பாதிச்சு அந்த வீடியோ பார்க்க அந்த என்ன சம்பாதிச்சு தெரியாம அப்படியே பார்த்துட்டு அப்படியே கொஞ்சம் கட்சிக்கு தெரியல. இந்த ஒட்டகத்தை வெட்டினாங்கல்ல அது பார்த்துட்டு இருக்குது. இந்த வெட்டின தெரியல, சிம்பிளா லைட்டா வெட்டி போயிட்டான். அது என்ன, அதுக்கு என்ன சம்பாதிச்சு எனக்கு தெரியல. ഒരു ഒട്ടകത്തെ വെട്ടിയ സമയം അതിൽ എന്ത് വീഡിയോ നോക്കിയിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഒട്ടകത്തിന് വെട്ടുമ്പോൾ അത് എന്ത് സംഭവിച്ചെന്ന് അതിന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. அதுக்கு தெரியல, அதுக்கே புரியல. அதனால கொஞ்சம் கட்சி அதை கீழே விடுது. இப்போ நம்ம ஊர் அந்த மாடெல்லாம் எடுப்போம், என்னன்னா அதை பிடிச்சி காலை பிடிச்சி கையை பிடிச்சி எடுத்து வைப்பாங்க. அதுக்கு தெரியும் நம்ம கொல்ல போறோம். அது ஏற்கனவே பார்த்துக்கோம். சரி எல்லாரும் நம்ம கொல்ல போறாங்க அப்படின்னு. இது அப்படி கிடையாது. அது என்ன சம்பந்தம் எனக்கு தெரியல. என்ன நடக்குது எனக்கு தெரியல. ഒരു വീഡിയോ നോക്കിയിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഒട്ടകത്തിനെ വെട്ടിക്കൊല്ലുന്നു. ഒരു നിമിഷത്തിൽ ഇങ്ങനെ വെട്ടി എന്നാൽ അതങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുന്നു. എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അറിയത്തില്ല. അത് നോക്കുന്നു. എന്നാൽ 2 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ അങ്ങനെ മയങ്ങി നുഴഞ്ഞ് വീഴും. அது இங்க நம்ம ஏரியால பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஆடை வெட்டும்போது அந்த ஆடு பார்த்துட்டே இருக்கும். நம்ம இப்ப வெட்ட போறோம் பார்த்தா அது தெரியும். அது தெரிஞ்சிருச்சு நம்ம கொல்ல போறோம். ആടിനെ കർഷകരെ ഇറച്ചിക്കടയിൽ നോക്കുമ്പോൾ അവർ ഒത്തിരി ആടുകൾ കൊണ്ട് വെട്ടിയിട്ട് ഒന്നായിട്ട് വെട്ടുമ്പോൾ അടുത്തുള്ള നോക്കിയിട്ടേക്കും അടുത്ത് നമ്മളെ വെട്ടുമെന്ന് അവർ ചിന്തിച്ചിട്ടേ அது தெரியும். അത് അറിയാം. இதே போல இப்படி சொன்னாங்கன்னா உடனே ஒரு பருத்து வச்சு கத்தி அளவுக்கு வெட்டல ஒவ்வொன்றா சொல்லுவாங்க. எப்படின்னா இந்த கையை வச்சு இப்படி வெட்டிட்டே இருப்பாங்க. ஆண்டவர் பந்தடி எனக்கு உபயோகிச்ச மாட்டேன்னு சொல்லி வெட்டிட்டே இருக்கும். கொஞ்சம் கொஞ்சமா சொல்லுவாங்க. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക സ്തോത്രം. എന്താണ് നമ്മൾ ഓരോ ഒന്നും വെട്ടിക്കൊല്ലത്തില്ല. ആടിനെ പെട്ടെന്ന് വെട്ടി കൊല്ലും. എന്നാൽ ദൈവത്തെ സ്തോത്രം അത് വചനം അവൻ പറയുന്ന സംഭവം എന്ത് ചെയ്യും? കുറച്ച് വെട്ടും. കൈ ഉടനെ വെട്ടത്തില്ല. വെട്ട് നീ ദൈവത്തെ തള്ളി പറയുമോ? ഇനി ശുശ്രൂഷ ചെയ്യത്തില്ല എന്ന് പറ. ദൈവത്തെ തള്ളി കളയുമെന്ന് പറയുന്നത് ചോദിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും? കുറച്ചായിട്ട് வெட்டிக்கொண்டு என்று அவங்களுக்கு ஒரு நிச்சயம் இருக்கு. நான் இப்படி செத்தாலும் இவ்வளவு கஷ்டப்படலாம், நான் இப்ப ஆகிக்க மாட்டேன். அந்த ஒரு வாழ போறாங்க நிச்சயம் വിശുദ്ധന്മാർക്ക് അവനെ വെട്ടിക്കൊന്നാലും സ്തോത്രം കഷ്ടം അനുഭവിച്ചാലും ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി അവൻ കാലകാലമായി ദൈവത്തോട് ഞങ്ങൾ വസിക്കുമെന്നുള്ള ഒരു പ്രത്യാശ അവർക്കുണ്ടായി. നമുക്ക് ഇപ്പൊ പ്രസംഗം பண்ணிட்டு പോലീസിന് പോകണം സ്റ്റേഷനിൽ വേണം ഉടനെ എല്ലാത്തിനും முடிக்க நம்ம போயிடும். നമ്മൾ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ പോലീസ് വന്ന് സ്റ്റേഷൻ വാങ്ങി പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്തോത്രം അതനുസരിച്ച് പോകാൻ തന്നെ ചെയ്യും. ഇനി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥന നടത്തത്തില്ല. ഇനി ഞങ്ങൾ ചെയ്യത്തില്ല, പ്രവർത്തനം ചെയ്യത്തില്ല, ശുശ്രൂഷ ചെയ്യത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ நம்ம பயப்படும். നമ്മൾ ஸ்தோத்திரம் பேடிக்கும். ஆனா அவங்க அப்படி இல்லை. அப்படி என்ன சொன்னா தோல் இருக்கு, அந்த தோலை உரிச்சு எடுத்தாங்க. അങ്ങനെ സ്തോത്രം. എന്നാൽ അടുത്തത് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ യേശുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ തോലിനെ ഉരിച്ച് எப்படி இருக்கும்? ഉരിച്ച് തോലിനെ നമ്മുടെ ചൊല്ലിയെ ഉരിച്ചെടുത്ത് കൊന്നാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും? அப்படி அதாவது உயிரோடு வச்சு என்ன பண்ணாங்கன்னா சேர்த்துல அமிழ்த்தி நேரம் அதாவது சேர்த்துல வந்து அமிழ்த்தி வச்சுட்டு சாகிற கண்டிஷன் ஆகும்போது கெடுத்துருவாங்க, தூக்கிடுவாங்க. உயிரோடு நம்ம சரீரத்து நம்மளை முக்கி வச்சிருந்தால் மறிக்கும் ஆ சமயத்தில் நம்ம வலிச்செடுக்கும். எல்லாரும் அது அவங்களுக்கு ஒரு ரசனை, இன்ட்ரெஸ்ட்.
அது மீண்டும் என்ன செய்யும்? மறிக்கிற ஆ சமயத்தில் எடுத்து தொடர்ச்சி கிளியர் செய்யும், மீண்டும் அது போல செய்யும். அப்போ அப்படிதான் இவன் மறுதளிப்பான், ஆண்டவர் மறுதளிப்பான். അങ്ങനെ ചെയ്തെങ്കിലും ഇവൻ യേശുവിനെ തള്ളി പറയുമെന്ന് ചിന്തിച്ചവർ அவர்களுக்கு ஒரே ஒரு நம்பிக்கை உண்டு. അവർക്ക് ഒരേ ഒരു പ്രത്യാശമുണ്ട്. நான் இன்று மரித்தால் நான் இயேசுவை பார்ப்பேன். എന്നാൽ ഇന്ന് ഞാൻ മരിച്ചാൽ യേശുവിനെ ഞാൻ കാണുമെന്ന് പറഞ്ഞു. நம்பிக்கையோடு வந்தாங்க, நம்பிக்கையோடு இருந்தாங்க. അവൻ അവരുടെ പ്രത്യാശയോടെ അവരായിരുന്നു. ஒருத்தர் மறிக்கும்போது இப்படி மறிக்கும்போது அவர் சொன்னாரு, நான் எனக்கு டைம் முடிஞ்சு போச்சு, எனக்கு நான் യേശുவை பார்க்க போறேன் அப்படின்னு. ഒരിക്കലും ഒരു വ്യക്തി മരിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് സമയം അവസാനിച്ച് ഞാൻ യേശുവിനെ ഞാൻ കാണാൻ പോകുന്നു. அது இருந்தாங்கன்னா ஒரு சும்மா சொல்லிட்டு இருக்காரு அப்படின்னா അവൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, അവർ ചിന്തിച്ചത് വെറുതെ ഒരു കഥ പറയുന്നത് പറഞ്ഞു. அவர் சொன்னாரு, நீங்க எல்லாரும் பிரேயர் பண்ண நான் போறேன் அப்படின்னாரு. അവൻ എന്നാൽ ആ വ്യക്തി പറഞ്ഞ ചോദ്യത്തിൽ എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കും, ഞാൻ പോകാൻ പോകുന്നു. அவங்க யாருமே நம்பல. അവൻ അവർ ആരും വിശ്വസിച്ചു. கடைசி சொன்னாரு, இயேசுப்பா வந்தாச்சு, தூதர்கள் இருக்காங்க, போறேன், நீங்க எல்லாரும் பிரேயர் பண்ணுங்க. അവസാനമായി ആ വ്യക്തി പറഞ്ഞു, യേശപ്പ വന്നിരിക്കുന്നു, ദൂതന്മാർ വന്നിരിക്കുന്നു, എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കും, ഞാൻ പോകാൻ പോകുന്നു. அவருக்கு ஒரு சந்தோஷம். അവൻ ആ വ്യക്തിക്ക് ഒരു സന്തോഷം. அபிஷேகத்தில் நடந்தது. അവൻ അഭിഷേകത്തിൽ നിറഞ്ഞു. அக்னி அபிஷேகத்தில் நடந்தது. അഗ്നിയുടെ അഭിഷേകത്തിൽ നിറഞ്ഞു. அப்படியே ஸ்கூல்ல சேர்ந்தவர்கள் அப்படியே ஆனது. അങ്ങനെ അഭിഷേകത്തിൽ നിറഞ്ഞു, അഗ്നി അഭിഷേകത്തിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ആമേൻ ദൈവരാജ്യത്തിൽ അങ്ങനെ. அப்ப நான் சுருக்கமா முடிக்கிறேன். ആമേൻ ഞാൻ ആമേൻ சேர்த்து ഞാൻ முடிக்கும், அவസാനിക്കുന്നു. அடுத்தது ஆடம்பர வாழ்க்கை உள்ளவங்க இந்த பூமிக்கு அந்த 1000 வருஷ அரசாட்சியில் வர முடியாது. ஆடம்பரம். ஏசாயா 14:11. ഏശയ്യാ പ്രവചനം 14 അധ്യായം 11 വാക്യം. ഈ ഭൂമിയിൽ ആഡംബരമായി ജീവിക്കുന്നവർക്ക് ആ ആഴ്ചയിൽ വരുവാൻ കഴിയത്തില്ല. ஏசாயா 14:11. ഏശയ്യാ 14:11. அடுத்தது உலகத்தின் அந்த உலகத்துக்கு அதிபதி பிசாசு, அவங்க காரியத்தை செய்யறவங்க இந்த வழியில வர முடியாது. 1000 வருஷ அரசாட்சியில் வர முடியாது. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് ആമേൻ ഈ 1000 വർഷ വാഴ്ചയിൽ ആരെല്ലാം ആമേൻ വരാൻ കഴിയത്തില്ല എന്നാണ് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത്. ആഡംബരമായി ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവർ ആ വാഴ്ചയിൽ പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. ലോകത്തിന്റെ അധിപതി പിശാച്, அவனுக்கு காரியத்தை செய்யறவங்களுக்கு இந்த இது கிடையாது. അവൻ ലോകത്തിന്റെ അധിപതി പിശാച്, അവന്റെ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നവർ ഈ 1000 വർഷം വാഴ്ചയിൽ വരാൻ പറ്റത്തില്ല. அடுத்தது ஆண்டவர் சொல்றாரு, ஒருத்தர் கேட்கிற ஆண்டவரே நான் உங்க கூட வரேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஆண்டவர் சொல்றாரு, எனக்கு இந்த உலக பூமியில தலை சாக்கி இடம் இல்லை அப்படிங்கிறார். ലൂക്കാസ് വിശേഷം 19 അധ്യായം 58 വാക്യത്തിൽ ஆண்டவர் சொல்றாரு, இந்த பூமியில எனக்கு தலை சாக்கி இடம் இல்லை அப்படிங்கிறார். കർത്താവ് പറഞ്ഞു, ഭൂമിയിൽ എനിക്ക് അവയെ ചായ്ക്കുവാൻ സ്ഥലമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. அப்புறம் மற்றவர்களை அவமானிக்கிறவங்க இந்த 1000 வருஷ அரசாட்சியில் வர முடியாது. അവൻ മറ്റു വ്യക്തികളെ അവമാനമായി ചിന്തിക്കുന്നവർ, മറ്റു വ്യക്തികൾക്ക് അവമാനപ്പെടുത്തുന്നവർ ഈ 1000 ഈ വാഴ്ചയിൽ വരാൻ പറ്റും. உன்னிடத்தில் நீ அன்பு கூறுவது போல பிறரிடத்தில் அன்பு கூறுவார்கள். നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നത് പോലെ മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കണം. അങ്ങനെ ചെയ്യാത്തവർ ഈ വാഴ്ചയിൽ വരാൻ പറ്റത്തില്ല. காலில் அடிபட்டுச்சுடா, நான் என்ன பண்ணேன், இந்த கை வந்து டக்குனு காலில் அப்படின்னு சொல்லணும். ஏன் இந்த காலில் தான் அடிபட்டு, இந்த கையை அமைச்சது அவன் இந்த காலில் அடிபட்டுச்சு. காலு வந்து ஒரு வாயு சூங்கும் கல்லு கலங்கும் எல்லாம் இந்த கல்லுக்கு காலுக்கு என்ன சம்பந்தம் இருக்கு? அடிபட்ட காலுங்க കട്ടുപെട്ടാൽ കൈ വന്നിട്ട് അവൻ അതിന് തടവാൻ പോകുന്നു, അവൻ മുഖത്തിന് സൂ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു, കണ്ണ് കലങ്ങുന്നു, കണ്ണീർ വരുന്നു, അവൻ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണീര് വരുന്നു. അടിപെട്ടത് കാലിന് വരാൻ കാലിൽ അടിപെട്ട് ഇതിന് അങ്ങനെ നമ്മൾ അങ്ങനെയെല്ലാം ചെയ്യുന്നു. ഇതേപോലെ மற்றவர்களுக்கு நம்ம அடிபடும் போது நம்முடைய ஆத்மாவுக்கு தானம், மற்றவர்களுக்கு ஒரு பிரச்சனைனா நம்முடைய ஆத்மா தானம். അതുപോലെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആത്മാവ് ഹൃദയം വേദനപ്പെടും. ഒരു നായ എത്തിയാൽ കൂടെ അയ്യോ പാവം അവർക്ക് നമ്മ ആത്മാ താനം. അവൻ റോട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ ഒരു പട്ടിക്ക് ഒരു ചെറിയ ഒരു പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നതായ ഒരു ഭാരം, അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചിന്ത അവൻ അങ്ങനെ ഒരു ഹൃദയം നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നാൽ മാത്രമേ 1000 വാഴ്ചയിൽ
திடீர்னு வந்து 1000 வருஷம் அரசாட்சியில் அதிபராக மாற்ற மாட்டார். அவன் பெட்டன்னு தெய்வம் 1000 வருஷம் வாழ்க்கை நம்மளை அதிகாரத்தை கொண்டு நம்ம வைக்கத்தில்லை. அடுத்து பிறரை வந்து நாம என்ன பண்ணணும், அடிமையாக்க கூடாது. அவை மற்றொருவரை அடிமையாய் அவன் வைக்க பாடில்லை. அப்ப மற்றொரு அடிமையாக்கு நம்ம மாத்தணும்னா நமக்கு வந்து 1000 வருஷம் அரசாட்சியில் இடம் இல்லை. மற்றவரை அடிமையாய் மாற்றினவருக்கு நாம் அங்கே நம்ம செய்த 1000 வாழ்க்கையில் 1000 வருஷத்துக்கு நம்ம போவோம். 38 மரியாதை சொல்றாங்க, ஆண்டவரே நான் உமக்கு அடிமை. அவன் லூக்கா சுவிசேஷம் 1:38 வாக்கியத்தில் மரியாதை பாருங்க, தெய்வமே நான் எனக்கு அடிமையாக ஆண்டவருக்கு நாம் அடிமையா இருக்கணும். அவன் தெய்வத்தில் நம்ம அடிமையாக அவர் சொல்றது நம்ம கேட்கணும். தெய்வம் പറയുന്നത് നമ്മൾ അനുസരിക്കണം. மற்றவருக்கு என்னென்ன செய்யணும் அப்படின்னு அவர் சொல்லியிருக்காரு, அதை நம்ம செய்யணும். മറ്റുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്ന് കർത്താവ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, അത് അങ്ങനെ അനുസരിച്ച് ചെയ്യണം. இதெல்லாம் செஞ்சா நம்ம 1000 வருஷம் அரசாட்சியில் போகலாம். അതെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്താൽ 1000 ആഴ്ചയിൽ 1000 വർഷം ആഴ്ചയിൽ നമ്മൾ இதெல்லாம் நமக்குள்ள இருக்கா அப்படின்னு கேட்டா கண்டிப்பா இல்ல. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല. ஆனா நம்ம ஆண்டவருக்கு அரசாட்சி போகணும் நமக்கு ஆசையா இருக்கு. എന്നാൽ നമുക്ക് ആഗ്രഹം 1000 വർഷം ആഴ്ചയിൽ നമ്മൾ പോകണമെന്ന് നമുക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. ஆனா ஆண்டவருக்கு அன்பு எப்படிப்பட்டதுன்னா, അവൻ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം എങ്ങനെയുള്ളത് എന്ന് எப்படியாவது നമ്മൾ അവരോട് சேர்க்கணுங்கிறது அவரோட அன்பு. എങ്ങനെയെങ്കിലും ദൈവത്തോട് നമ്മൾ ചേർക്കണം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം. அவர் நமக்கு வேண்டி எதை வேணாலும் செய்வார். ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി എന്ത് വേണമെങ്കിലും ദൈവം ചെയ്യും. நம்ம அவருடைய பிள்ளைகள், நமக்கு வேண்டி எது வேணாலும் செய்ய அவர் ரெடியா இருக்காரு. നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾ, അതുകൊണ്ട് ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യുവാൻ ദൈവം റെഡിയായി. தேவன் வானத்தையும் பூமி சகலத்தையும் உருவாக்குற தேவனா ஒரு காரி துப்பான். അവൻ സർവശക്തനായ ദൈവത്തെ ഒരു വ്യക്തി കാര്യം ഇങ്ങനെ துப்புவது கூட அவர் என்ன சொல்றாரு, மன்னிக்கிறார். അവൻ എന്നാൽ ദൈവം യേശു കർത്താവ് അവിടെ ആ വ്യക്തിയെ ക്ഷമിച്ചു. அவர் நம்ம மேல வச்சுக்க அன்புக்கு நிகழ்வு எதிர்ப்பே கிடையாது. അവൻ ദൈവം നമ്മളെ മേൽ വച്ചിരിക്കുന്ന സ്നേഹത്തിന് ഈടായി ഒന്നും കൊടുക്കാനില്ല, ഒന്നുമില്ല. அப்ப நாம என்ன பண்ணணும்னா அவருக்கு மேல நாம அன்பு செலுத்தணும். അവയുടെ ദൈവത്തിന്റെ മേൽ നമുക്ക് ഇന്നും അധികമായി സ്തോത്രം സ്നേഹിക്കാം. நம்ம வந்து பொருளாதார தான் ஒண்ணுமே ஆகாத ஆள், ஆண்டவருக்கு பிரியமில்லாத செய்யற ஆளா இருந்தா கூட ஆண்டவர் என்ன பண்றது தெரியுமா, நம்ம ஒரு ஆடு, நம்ம வந்து ஆண்டவருக்கு கீழ்ப்படியாம இருக்கிற முன்னுக்குள்ள போய் மாட்டிக்கிட்டோம். அது என்ன பண்றது தெரியுமா, 99 ஆடு, அது நல்ல ஆடு, அதை விட்டு வனாந்தரத்தை விட்டுட்டு அதுக்கு பாதுகாப்பு இல்லாம நன்மை தெரியும். നമ്മൾ തെറ്റ് ചെയ്ത വ്യക്തി തന്നെ നമ്മൾ പാപത്തിലിരിക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു കൊള്ളുക. നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കുരുക്കിൽ ആമയെ കുരുങ്ങിപ്പോയാൽ ആമയെ നമ്മൾ വചനത്തിൽ നോക്കുന്നത് പോലെ 100 ആട് ആമയെ നല്ല ആട് ആമയെ 99 ഇരുന്നപ്പോൾ ഒരു ആട് മുള്ളിൽ കുരുങ്ങിയ ഒരു ആടിനെ നോക്കി യേശു വന്നതുപോലെ നമ്മെ സ്വത്രം നോക്കി നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ ആമയിലായിരിക്കും സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരുവാൻ കർത്താവ് റെഡിയായിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അവർ നമ്മൾ ആമേൻ. കർത്താവ് നമ്മെ വച്ചിരിക്കുന്ന സ്നേഹത്തിന് അതിനായി പറയുവാൻ പകരം പറയുവാൻ ഒന്നുമില്ല. இப்போ ஆண்டவர் வரும்போது அவர் கூட நாம வருவோம் அப்படின்னு விசுவாசம் ஒரு அலையில കർത്താവിന്റെ വരവിൽ നാം ആ വരവിൽ നമ്മൾ വരുമെന്ന് പറയുന്ന വിശ്വാസമുള്ളവർ കരവേറ്റി ഹല്ലേലൂയ അവയെ നമുക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടാകും. അവൻ ആഗ്രഹം എന്നാൽ തന്നെ ആ ഒരു സാധനത്തെ നമുക്ക് വാങ്ങാൻ കഴിയും. ஆசை இல்லைன்னா வாங்க முடியாது. അവൻ ആഗ്രഹം ഇല്ലാതിരുന്നാൽ നമുക്ക് വാങ്ങാൻ കഴിയും. ஆண்டவரே உங்களுடைய வருகை நான் வரணும். അവൻ ദൈവമേ വരവിൽ ഞങ്ങൾ எல்லாரும் வரணும். അവൻ ഞാൻ മാത്രമല്ല എല്ലാവരും വരവിൽ വരണം. நமக்கு வந்து அவருக்கு தான் நாங்கள் எதுவும் இல்லை. അവൻ അവരില്ലാതെ നമ്മൾ എതുമില്ല. என் தேச